Eh, nandun yung isa, naghahanap. Hello guys. Naghahanap yung isa. Ano? Yung isa, ay, meron isa pa. Oh. Yung nakuha niya. Wala na. Ano pangalan mo, miss? Yes, I got the 1K! May pang-sangyup na ako! Sino? Shout out, shout out. Shout out kay... Rod Datol, thank you sa 1,000! Yan lang guys. Nandito guys. Ito.